مشاهدي قناة التميز في مادة الرياضيات، مرحبا بكم من جديد. إذن فسنبدأ أول درس مع الأولى إعدادي كما سبق أن أشرت في الفيديو التمهيدي، وسوف نبدأ بالدرس الأول اللي هو angle formé par deux parallèles et une séquence. للإشارة بالنسبة للتلاميذ الجدد الذين يودون أن تصلهم فيديوهات القناة، فيجب عليهم الاشتراك في القناة ثم الضغط على زر الجرس لكي يصلك كل جديد. ثم إشارة تالية، فبالنسبة للشرح فسوف نحاول أن نخلط ما بين الفرنسية والعربية حتى نتمكن أو حتى تكون فئة عريضة، شريحة عريضة من التلاميذ يستطيعون أن يتمكنوا من فهم الدرس. إذن فهذا الدرس فهو درس بسيط، يعني ليس درس صعب جدا، فهو درس بسيط. إذن يعتمد فهناك مفهومين في هذا الدرس، جوج ديال المفاهيم فقط. إذا غنبداو أولا بتذكير ببعض المفاهيم اللي سبق شفناها في الدروس ديال الزوايا، أو قبل ذلك نحاول أن نشرح أولا العنوان. إذا بالنسبة للعنوان ديال الدرس هو angle formé par deux parallèles et une séquence. إذا angle هي زاوية ولا زوايا، formé مكونة، par deux parallèles متوازيين، une séquence هو القاطع. يعني العنوان ديال الدرس هو سوف نحاول أن نتعرف على les angles qui sont formés par deux parallèles et une séquence، يعني الزوايا المكونة من متوازيين وقاطع. إذا بالنسبة لهذا الدرس هذا راه كاين في كتب أخرى تنوجدوا مثلا في الكتب فهي متنوعة، فكاين تيديروا الكتاب الذي نعتمد عليه نحن، فالعنوان ديالو هو séquence à deux droites parallèles et angle. يعني العنوان ديالو مكتوب séquence à deux droites parallèles et angle. لكن اختاري هذا العنوان فهو معبر عن الدرس، فهو أحسن تعبير. angle formé par deux parallèles et une séquence، يعني الزوايا المكونة من متوازيين وقاطع. غنحاول نتعرفوا على واحد الأنواع من الزوايا اللي هي مكونة من متوازيين وقاطع. نمشيو أولا للتذكير، ندير واحد التذكير بالزوايا اللي سبق تعرفنا عليهم. إذا تعرفنا على deux angles complémentaires. إذا بالنسبة ل deux angles complémentaires، on dit que deux angles sont complémentaires si leur somme est égale à 90. يعني إذا كان المجموع ديالهم هو 90 درجة. إذا نقول أن زاويتان هما زاويتان متتامتان، deux angles complémentaires si leur somme est 90. On dit que deux angles sont supplémentaires. إذا هادو complémentaires. هادو complémentaires. إذا كان المجموع ديالهم هو 90 درجة. Supplémentaires. On dit que deux angles sont supplémentaires si leur somme est égale à 180. Supplémentaires. Deux angles sont supplémentaires si leur somme est 180. 180 درجة. On dit que deux angles sont adjacentes. Les deux angles sont adjacentes. On dit que deux angles sont adjacentes. Par exemple, A, O, P, C. إذا لقينا الزاوية AOP et BOC sont deux angles adjacents. إذا les deux angles, on dit que deux angles sont adjacents si on un sommet commun, رأس مشترك, si on un côté commun, le côté ضلع مشترك, et le côté commun se trouve entre les deux angles. إذا le côté commun
يتواجد بين الزاويتين. إذا هذا هو الشرط الشرط أو la condition pour que deux angles sont adjacents. إذا on dit que deux angles sont adjacents s'ils ont un sommet commun, s'ils ont un côté commun, et le côté commun se trouve entre les deux angles. On a encore un angle opposé par sommet. Opposé par angle opposé par sommet. Il y a les angles opposés par sommet. مثلا A, O, B, C, D. Il y a les deux angles AOP et COT. On dit qu'elles sont deux angles opposés par sommet. Parce qu'ils ont le même sommet, et les côtés de ligne et le prolongement du côté de l'autre. Et le côté de ligne est un prolongement du côté de l'autre. يعني الضلعين إحداهما هما امتداد prolongement هو امتداد لضلعي الزاوية الأخرى. إذا فهذه هما الزاويتان deux angles opposés par sommet, ou bien باللغة العربية on dit زاويتان متقابلتان بالرأس. زاويتان متقابلتان بالرأس. Par exemple, les deux angles AOC et BOD sont encore deux angles opposés par sommet. إذن هذا فقط تذكير. Deux angles complémentaires, si leur somme est égale à 90. Deux angles supplémentaires, si leur somme est égale à 180. Deux angles sont adjacents s'ils ont le même sommet. S'ils ont le même sommet. A, O, B, C. S'ils ont le même sommet. S'ils ont même un côté commun. Et le côté commun se trouve entre les deux angles. Et enfin, ce angle opposé par sommet, on dit que deux angles sont opposés par sommet s'ils ont le même sommet et le côté de ligne est un prolongement de l'autre. Alors maintenant, on va passer à notre cours. Et dans le premier paragraphe, on va définir ce qu'on appelle angle alterne interne. Et donc on va maintenant définir qu'est-ce que c'est qu'angle alterne interne. On considère la figure suivante. On a de droite D1 et D2 qui ne sont pas parallèles, de droite, et on a la droite delta, une droite séquente des deux droites. Alors, la droite delta constitue avec les droites D1 et D2 8 angles. On a l'angle A1, A2, A3, A4, l'angle B1, B2, B3, B4. إذا l'angle A1 يادي. هذه l'angle A يادي. قصدوا بها هذه. l'angle A2 يادي. l'angle A3 يادي. l'angle A4 يادي. ثم l'angle B1 يادي. هي l'angle B1. l'angle B2 هي هذه. l'angle B3 هي هذه. l'angle B4 هي هذه. يعني فهاد عندنا مستقيمان دي واحد ودي اثنان، ثم عندنا واحد القاطع لهما
هذا المستقيم تيقطعهم، هذا المستقيم تيقطعهم تيكون معاهم 8 ديال الزوايا. عندنا A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4. Alors, l'angle. Les angles qui sont colorés en rouge s'appellent deux angles alternes internes. Les deux angles qui sont colorés en rouge, c'est-à-dire A2 et B4, s'appellent deux angles alternes internes. Bien. Alors, les deux angles A2 et B4 s'appellent deux angles alternes internes. C'est ça la définition de deux angles alternes internes. Et dans la définition de deux angles alternes internes, alors les deux angles A2 et B4 sont deux angles alternes internes. On va maintenant définir qu'est-ce que c'est que deux angles alternes internes. هاد la définition هادي راه موجودة في الكتاب. إذا on va maintenant le lire et on va l'expliquer. On dit que deux angles sont alternes internes s'ils n'ont pas le même sommet. يعني ما عندهمش نفس الرأس. هاد الزاويتان هادو ما عندهمش نفس الرأس. يعني هذه عندها الرأس ديال هنا وهذه الرأس ديال هنا. S'ils n'ont pas le même sommet, ما عندهمش نفس الرأس. S'ils sont de part et d'autre de la séquence. يعني تيتوجدوا لنا في جهتين مختلفتين بالنسبة لا سيكونت القاطع. يعني هاد الزاويتان موجودين في جهتين مختلفتين. يعني هذه موجودة في هذا الجهة، هذه موجودة في هذا الجهة. بالنسبة للقاطع. إذا s'ils sont de part et d'autre de la séquence. Troisième condition, s'ils sont à l'intérieur de la bande délimitée par les droites D et D'. La troisième condition, il y a la bande délimitée par les droites D, ce n'est pas D', j'ai fait D1 et D2. Les droites D1 et D2, il y a la bande délimitée par les deux droites. هاد الزاويتين هاد تكون في الداخل ديال هاد لابوند هادي، يعني تكون في الداخل ديالها، يعني في الداخل ديال هاد لابوند هادي. إذا في الزاويتين المتبادلة، الزاوية بالنسبة دو زونغل التيرن انترن بالعربية زاويتان متبادلتان داخليا، فالزاويتين المتبادلة داخليا هما زاويتين ما عندهمش نفس الرأس، تيكونوا في جهتين مختلفتين بالنسبة للقاطع، وحدة توجد في هاد الجهة، وحدة توجد في هاد الجهة، ثم تيكونوا داخل المستقيمين. دوك المستقيمين يعني اللي عندنا تيكونوا في الداخل ديالهم، يعني اللي تيتحدوا لنا بهذاك القاطع تيكونوا في الداخل ديالهم. اذا هادو هما الزاويتان المتبادلتان داخليا. حتى المتبادلتان داخليا جات بهذه التسميه متبادلين لكن داخليا، يعني من داخل هاد المستقيمين، يعني هما متبادلين، يعني وحده موجوده في هذه الجهه وحده موجوده في هذه الجهه لكن داخل المستقيمين. إذا هادو هما les deux angles alternes internes. Par exemple, est-ce qu'il y a d'autres angles dans cette figure qui sont alternes internes؟ يعني واش كاين مازال زوايا أخرى؟ واش كاين شي زاويتان أخريتان متبادلتان alterne interne dans cette figure في هذا الشكل؟ إذا نلاحظ جيدا هناك زاويتان أخريتان هما متبادلتان داخليا. إذا عندنا الزاوية A3 والزاوية B1. إذا فهما زاويتان deux angles alternes internes. Par exemple, est-ce que A2 et B1 sont alternes internes? Non,
ils ne sont pas alternes internes parce que la deuxième condition, ils ne sont pas de part et d'autre part de la séquence. يعني ما متواجدين في جهتين مختلفتين بالنسبة للقاطع. Est-ce que B3 et A1 sont deux angles alternes internes? Est-ce que هل الزاويتان B3 و A1 sont alternes internes يعني زاويتان متبادلتان داخليا؟ لا، إذا ليست زاويتان متبادلتان. Ne sont pas deux angles alternes internes. elles s'appellent deux angles alternes externes يعني متبادلتان ولكن خارجيا يعني من الخارج. إذا عاودتي تسموا زاويتان متبادلتان خارجيا، هذو ما عندناش ما نبقاوش في هذا المقرر الجديد. إذا عندنا فقط deux angles alternes internes et deux angles correspondants. فقط هذا الشيء اللي عندنا. On prend par exemple, est-ce que B3 et A4 sont deux angles alternes internes? Non, elles ne sont pas deux angles alternes internes. Et dans cette figure, on a seulement deux cas, deux cas d'angles alternes internes. On a A2 avec B4, elles sont deux angles alternes internes, et A3 avec B1, elles sont deux angles alternes internes. On prend un exemple. On prend cette figure. On va déterminer deux angles alternes internes dans cette figure. Et bien, par exemple, on a l'angle E1 et l'angle F2 sont deux angles alternes internes. On a encore l'angle D1 et l'angle F1. L'angle D1 et l'angle F1 sont deux angles alternes internes. On va s'arrêter ici. Merci. لا تنسوا الاشتراك في القناة ولا تنسوا أن تدعمونا بلايك. شكرا.